اور فیلڈ مارشل کی سپورٹ کے بغیر کئی مسائل حل نہ ہوتے۔ وزیر اعظم کی معیشت کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف۔ کہا پارٹنرشپ چلی تو پاکستان مضبوط ہوگا، بھارت کو غشی کے دورے پڑیں گے، مارکا حق جیت کر دنیا میں نمایاں مقام ملا، دنیا ہماری بات مان رہی ہے، عالمی دوروں کے دوران رویے تبدیل ہوتے دیکھے، ہاتھ نہ ملانے والے قدم آگے بڑھا کر بغل گیر ہوتے ہیں۔ ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع۔ کوئٹہ، چمن، کلا عبداللہ، سرانان، جنگل، پیر علی زئی، گلستان اور پشین میں بارش۔ کوزک ٹاپ، شیرہ باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برف باری شروع۔ این ڈی ایم اے نے 4 فروری تک پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ یہ بھی اس کے ساتھ اعلان کرنا ہے کہ سب کو جن کو یہ ایوارڈز ملے ہیں، جنہوں نے ٹاپ کیا اپنی اپنی فیلڈ میں، وہ ان کو ہم بلو پاسپورٹ دیں گے اور دے ول بی ایمبیسڈر ایٹ لارج۔ تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی یونٹ میں، میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں۔ اسی طریقے سے ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے، ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ، 9 روپے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے، جو ایکسپورٹ یہ جو فار ایکسپورٹرز، اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صنعت کاروں اور برآمد کنندگان پر مہربان، صنعتوں کی بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کر دی، برآمدی قرض پر سود میں 3% کمی، انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز 9 روپے کم ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نمایاں برآمد کنندگان کو بلیو پاسپورٹ دینے کا بھی اعلان۔ کہا برآمدات پر مبنی ترقی واحد راستہ ہے، بس چلے تو ٹیرف مزید 10 روپے کم کر دوں، صنعت کار وزیر خزانہ کے مشوروں پر عمل کریں، کاروباری برادری کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ نمایاں مقام ملا، دنیا ہماری بات مان رہی ہے، عالمی دوروں کے دوران رویے تبدیل ہوتے دیکھے، ہاتھ نہ ملانے والے قدم آگے بڑھا کر بغل گیر ہوتے دیکھے۔ ایس ایچ او صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ساری بتا دیں، آپ نے اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا دی ہو، اس طرح کی نازیبا باتیں کرتے رہے ہیں۔ مجھے یہ پیچھے کمرے میں لے گئے ہیں تو انہوں نے مجھے تشدد کیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں بے حسی کی داستان رقم، مظلوم کو مجرم بنا دیا گیا، متوفیہ کے شوہر پر قتل کے اعتراف کے لیے تشدد کا انکشاف۔ ایس پی کی موجودگی میں ایس ایچ او نے بیوی سے متعلق نازیبا باتیں کی، متوفیہ کے والد سے سادہ کاغذ پر انگوٹھے لگوائے گئے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ پر ہائی پاور کمیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی، متوفیہ کے شوہر پر تشدد کے ذمہ داران غافل افسران کا تعین کر لیا گیا، ایس پی سٹی، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او غفلت کے مرتکب پائے گئے، متوفیہ کے شوہر پر ریٹائرنگ روم میں تشدد کی بھی تصدیق ہو گئی، کمیٹی نے غافل افسران کے خلاف آئی جی پنجاب کو سفارشات بھجوا دی، تشدد پر تھانے دار معطل، ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری۔ سانحہ بھاٹی چوک لاہور میں جاں بحق ماں بیٹی شورکوٹ میں سپرد خاک، نماز جنازہ شورکوٹ کے نواحی گاؤں میں ادا کی گئی، عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے کی فضا سوگوار، واقعے میں اموات 2 نہیں 3 ہوئیں، جاں بحق خاتون حاملہ تھی، متوفیہ سعدیہ کی ساس نے بے بسی کی رودات سنا دی۔ 2 شو ہو گئی ہیں، ہاں ایک پیٹ چیز اور کدھر تصدیق کرنی ہے۔ اس گیا زیارت ہے اور میرے بھائی کھڑا دکھا رہا میرے واسطے، اس وقت زیارت گیا اس بات مطلب آشرم واقعہ کو ہو گیا، مسئلہ ہار کو بن گیا، اس بات ساری مدد کسی بھی نہیں کی تھی، جھوٹ کر کراتے جانا ساڑی لے لیا، 2 بچے تھانے بہاتے تھے، 2 گھنٹے بعد ہنگامہ کی سڑک تھے، اس بعد بھی سڑک کسی نہیں سنی۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ٹیپا لاہور میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، بھاٹی چوک پروجیکٹ پر نئی ٹیم تعینات، محمد اسد پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات، عبدالجبار اور محمد علی سمیر ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ تعینات، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری، سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد پروجیکٹ کی پوری ٹیم ہٹا دی گئی تھی۔ سانحہ گل پلازہ مزید 28 میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی، ورثہ کو دی گئی میتوں کی تعداد 69 ہو گئی۔ سہنے میں جاں بحق کئی افراد کی نماز جنازہ ادا، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سانحہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کا خط ہائی کورٹ کو موصول،
अदालत ने हुकूमत को जवाब भिजवा दिया। कहा सिंध हुकूमत को चाहिए कि ये खत गवर्नर को पेश करे। कराची में इस तरह का बदकिस्मत वाकया होता है, मैं उसको भी सानिहा कहता हूँ, और अगर लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, कहीं पर भी होगा, वो सानिहा है तो हमें उसको सानिहा कहना चाहिए। मेरा फ़ोन मेरे पास है, मुझे तो वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं आया। ये ताजिर अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, मुझे कोई चीज़, कोई सपोर्ट उनकी जानिब से नहीं नज़र आई। अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वजीर आजम नहीं पहुंचे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शिकवा, कहा ताजिर और सनतकार अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, उन्हें वजीर आजम का फोन तक नहीं आया। कराची को विभाग के हवाले करने की बात करने वाले अब तक गुल प्लाजा नहीं पहुंचे। मजीद कहा सानहे की आड़ में सियासत नहीं करनी चाहिए, मसाइल के हल के लिए मुखालिफिन को साथ बैठने की पेशकश। आपने जुडिशल कमीशन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। यही मुतालबा हमारा भी मुतालबा था कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना, गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, कौन से इदारों की नाअहली थी, और फिर उस पर सज़ा का तयन भी हो, ताकि आगे इस तरह के इक़दामात करने में हुकूमत को आसानी हो। सानेहा गुल प्लाजा अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। कहते हैं उम्मीद है जुडिशल कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा कि आग बुझाने वाले सारे इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं। हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का पाक तुर्किया मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन को सराहा, फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आदा। तुर्क जनरल की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। तीरा में ऑपरेशन के हवाले से प्रोपेगेंडा झूठा और बेबुनियाद है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान पर कारी जर्ब, 41 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयां जिला हरनाई और पंजगोर में की गई। हरनाई में 30 और पंजगोर में 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती से लूटी गई रकम बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस को शाबाश, कहते हैं दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। SHO अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। दरखास्त देते वक्त थानेदार को बाखिदमत जनाब लिखना ममनू करार, सिर्फ जनाब लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस निज़ाम में नौ आबादियाती तर्ज फ़िक्र के खात्मे के लिए अहम फैसला। अदालत ने वाज़ेह किया कि गुलामाना ज़ुबान का खात्मा किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू होगा। फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। वजारत मजहबी उमूर का सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक से मुतालिक अहम ऐलान। आज़मीन हज ऐप के जरिए घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें। हज वीज़ा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक कराना लाजमी ऐप है। ऐप से बायोमेट्रिक ना होने पर सऊदी ताशीर सेंटर से 8 फरवरी से कबल बायोमेट्रिक करा लें। बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लगेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का दौरा। नए कन्वेंशन सेंटर के मकाम का मुआयना किया। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म किया जाए। मोहसिन नकवी के फौरी अहकामात। कहा काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। काबज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। रवां साल 24 सरकारी इदारों की निजकारी की जा रही है। 3 बड़े हवाई अड्डे भी फहरिस्त में शामिल हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में ब्रीफिंग। कहा वजीर आजम ने निजकारी प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत की।
5 डिस्कोस और 2 जेनकोस की निजकारी का अमल भी शुरू किया जा चुका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ्फुज़ात से आगाह किया। मुलाकात आधे घंटे से ज़ायद जारी रही। शेरावाला और टेक्साली गेट पार्किंग प्लाजों का मंसूबा रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट शहर में दरख्त काटने पर बरहम। एडवोकेट जनरल पंजाब DGPHA 2 फरवरी को तलब। VC और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस। DGPHA दरख्तों की कटाई नहीं रोक सकते तो तबादला करवा लें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोत तदारुक केस में रिमार्क्स। तुर्क सदर की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ईरानी सदर से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में बढ़ते फौजी तनाव पर तफसीली बातचीत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। ईरानी सदर ने वाज़े किया, ज़रूरत पड़ने पर ईरान दिफा से गुरेज नहीं करेगा। सहाफी का ट्रंप से सवाल। ईरान ने डील ना की तो वेनेजुएला की तरह कार्रवाई होगी। सहाफी का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब न दिया। कहा ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, सिर्फ ईरान को मालूम है उनको क्या डेडलाइन मिली है। रूस यूक्रेन जंग बंदी के करीब जा रहे हैं। किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने वाज़े कर दिया। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है कि दुश्मन ने अहमकाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्द अमल देगा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। अमेरिका और रूस में बर्फ ही बर्फ। अमेरिका में कुतबी हवाओं और बर्फानी तूफान से तबाही। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अब तक 85 अफराद मौत का शिकार हो चुके। मॉस्को में बर्फबारी ने तारीख ही बदल डाली। 203 साला रिकॉर्ड टूट गया। 29 जनवरी तक 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी हो गई। यूरोप और बरतानिया में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से सब कुछ दरहम बरहम। लाहौर में बसंत से पहले ही पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। फिरोजपुर रोड पर गजुमता के करीब गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। 20 साला फैसल मंजूर मोटरसाइकिल पर जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। पुलिस के मुताबिक नौजवान तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। लाहौर की सकाफत के रंग हिफाजत के संग। महफूज बसंत के तहत कोड ऑफ कंडक्ट जारी। 30 अफराद या जायद गुंजाइश वाली प्राइवेट और कमर्शियल इमारतों की छतों के लिए इजाजतनामा दरकार। बड़े इज्तिमात के लिए ऑनलाइन इजाजत लेना होगी। बसंत की ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। पंजाब के दीगर शहरों से पतंगे लाहौर लाने की मशरूत इजाजत। जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर परमिट लेना होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। क्रिकेटर हसन अली ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तशहीर की। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान।